Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Ihsan Mufid from 12 Science 5, and this is my friend Fahmi Kurnia. In this time, we will explain about if conditional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi nomor absen 12 dan Ihsan nomor absen 17 dari kelas 12 IPA 5 akan mempresentasikan tentang if conditional atau pengandaian. This PowerPoint contains definition, structure, language features, and example of if conditional. PPT ini berisi 4 bahasan, yaitu pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh if conditional dalam percakapan sehari-hari. The first part is definition of if conditional and the explanation. Yang pertama adalah definisi if conditional dan penjelasannya. Definition: conditional sentence are sentences that are used to express cause and effect, the possibility of something happening, or to express assumption about things that are actually impossible to happen. There are 4 types of conditional sentence. 8 types of which use a different form of tense. However, basically all conditional sentence consist of an if clause and main clause. Pengertian: dalam bahasa Indonesia, conditional sentence berarti kalimat pengandaian. Kalimat ini bisa digunakan untuk mengungkapkan sebab akibat, kemungkinan terjadinya suatu hal, maupun menyatakan pengandaian atas hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Terdapat 4 jenis conditional sentence yang masing-masing jenisnya menggunakan bentuk tenses yang berbeda. Akan tetapi pada dasarnya semua conditional sentence terdiri atas if clause dan main clause. 2. Structure of if conditional. And the types of if conditional, also the example of every type. Bagian kedua dari materi ini adalah struktur dari if conditional dan juga tipe-tipe if conditional beserta juga contohnya dari setiap tipe. Conditional sentence type 0. Type 0 conditional sentence are used to express the cause and effect of a fact that is generally known to be true. If thing A happen, it will cause thing B. Formula 1. If plus simple present tense. Simple present tense. 2. Simple present tense plus if plus simple present tense. Example: if you heat butter, it melt. The ground get wet, it rain. Conditional sentence tipe 0 digunakan untuk menyatakan sebab akibat akan sebuah fakta yang sudah umum diketahui kebenarannya. Jika hal A terjadi, maka akan menyebabkan hal B terjadi. Rumusnya adalah if ditambah simple present tense atau simple present tense. Yang kedua, simple present tense ditambah if ditambah simple present tense. Contohnya adalah, jika kamu memanaskan mentega, itu akan meleleh. Yang kedua adalah, tanah akan basah jika turun hujan. Conditional sentence type 1. Type 1 conditional sentence are used to express something that is very likely to happen in the future if we do something. Formula 1. If plus simple present tense, simple future tense. 2. Simple future tense plus if plus simple present tense. Example: 1. If you go now, you will arrive there on time. 2. I will buy a new bike if I pass the exam. Selanjutnya, conditional sentence tipe 1 digunakan untuk mengekspresikan suatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi di waktu yang akan datang jika kita melakukan sesuatu. Rumusnya adalah yang pertama, if ditambah simple present tense atau simple future tense. Yang kedua, simple future tense ditambah if ditambah simple present tense. Contohnya adalah, jika kamu pergi sekarang, kamu akan tiba di sana tepat waktu.
Yang kedua, saya akan beli sepeda baru jika saya lulus ujian. Conditional sentence type 2. Type 2 conditional sentence are used to express something that is unrealistic or very unlikely to happen. Therefore, this type is suitable for expressing our dreams. Formula: if plus simple past or present conditional and present conditional plus if plus simple past. Example: if I live in Seoul, tonight I would go to that concert. In fact, I don't live in Seoul, so I couldn't go to the concert. Next, I would play roller coaster every day if I own a theme park. In fact, I don't have my own playground, so I can play roller coaster every day. Selanjutnya adalah tipe yang kedua. Conditional sentence tipe 2 ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak realistis atau sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Karena itu, tipe ini cocok untuk menyatakan angan-angan kita. Rumusnya adalah if plus simple past atau present conditional dan present conditional plus if plus simple past. Contoh yang pertama, jika saya tinggal di Seoul, malam ini saya akan pergi ke konser itu. Kenyataannya, saya tidak tinggal di Seoul sehingga saya tidak bisa pergi ke konser itu. Yang kedua, saya akan bermain roller coaster setiap hari jika saya memiliki taman hiburan. Kenyataannya, saya tidak memiliki taman bermain sendiri, jadi saya tidak bisa bermain roller coaster setiap hari. Conditional sentence type 3. Type 3 conditional sentence are used to convey assumptions about events that have occurred in the past, because the reality has already happened and cannot be changed. We can only express assumptions about what would happen if the event turned out differently from reality. Formula: if plus past perfect or perfect conditional, and perfect conditional plus if plus past perfect. Example: if I had left my house earlier, I wouldn't have missed the train. In reality, I left home late, so I missed the train. Next, if she had called me yesterday, I would have been happy. In fact, yesterday he didn't call, so I don't feel happy now. Dan yang terakhir adalah tipe ketiga. Conditional sentence tipe 3 ini digunakan untuk menyampaikan pengadaian atas kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Karena sudah terjadi dan tidak bisa diubah kenyataannya, kita hanya bisa mengungkapkan pengadaian apa yang akan terjadi jika kejadian tersebut berjalan berbeda dari kenyataan. Rumusnya adalah if plus past perfect atau past conditional dan perfect conditional plus if plus past perfect. Contohnya, yang pertama, jika saya meninggalkan rumah lebih awal, saya tidak akan ketinggalan kereta. Kenyataannya, saya telat dari rumah sehingga saya ketinggalan kereta. Contoh selanjutnya adalah, jika dia menelponku kemarin, aku pasti senang. Kenyataannya, dia tidak menelpon sehingga saya tidak merasa senang. The third part is language features of if conditional in every types of if conditional. Materi yang ketiga yaitu kaidah kebahasaan kondisional. Conditional sentence consists of two clauses, namely, the first is if clause or conditional clause, which begins with the word if. Next is main clause, which talks about the results or situations that will occur. Kalimat kondisional memiliki dua kaidah kebahasaan. Yang pertama, klausa jika, yang pastinya diawali dengan kata jika. Yang kedua adalah klausa utama, yang memuat hal yang sedang dibicarakan atau inti informasi. 4. Example of if conditional. In everyday talk or dialogue. Materi yang keempat adalah contoh dari if conditional dalam percakapan sehari-hari.
Conditional sentence type 0. Ani, what do you usually do on your holiday? Rose, if I stay at home, I spend time with my sister. Ani, you don't go anywhere? Rose, I go to cinema if my sister asks me. Annie, what kind of movie you watch at cinema? Rose, I always watch Sailor whenever I go to cinema. Annie, it sounds exciting. Rose, it's not exciting if my sister suddenly want to watch another genre. Contoh kalimat dialog kondisional tipe 0. Ana, apa yang biasanya kamu lakukan saat liburan? Rose, jika aku tinggal di rumah, aku menghabiskan waktu bersama adik-adikku. Ana, kamu tidak kemana-mana? Rose, aku pergi ke bioskop jika kakakku mengajakku. Ana, film apa yang kamu tonton di bioskop? Rose, saya selalu menonton film thriller setiap kali saya pergi ke bioskop. Ana, kedengarannya menarik. Rose, nggak seru kalau adikku tiba-tiba ingin menonton genre lain. Finally, this is the end of the presentation. Thank you. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.